The story of a para-athlete is a story of struggle. A struggle against not just your fellow competitors, but perhaps more crucially, a struggle against oneself, against one's physical limitations and the lingering self-doubt which comes with being differently abled. But a para-athlete is someone that rises above the struggle, someone who shows the world that people like them can achieve great things. And in early October of 2024 in Solo, Central Java, 4,625 of them will show the world exactly that. This is a story of one of those athletes. Nama saya Noli Septori. Saya atlet lari dari kontingen Papua Barat Daya. Noli Septori is a para-athlete from Sorong, a small town in the newly established province of southwest Papua. Noli will be participating in the men's 100-meter sprint for this year's Paralympic week. He is classified as T11, which indicates complete visual impairment. For Noli, his blindness wasn't something he was born with, but rather something that came gradually. Kalau terlahir memang sudah ada gejalanya nih. Udah ada gejala matanya dari pas lahir. Tapi kalau untuk tunanetranya total di 2011. Ya. Itu umur berapa pas tunanetra? Pas tunanetranya umur 11 tahun, 2011. Kak Noli inget gak rasanya sebagai anak kecil yang tiba-tiba penglihatannya mulai menghilang, itu gimana rasanya itu? Oh, tentu aja sangat terpukul sekali ya kalau kita bilang ya, karena umur 11 tahun itu masa-masa bermain kan, masa-masa bermain beranjak dewasa, tapi harus mengalami kenyataan hidup. Tentunya berat sih, Mas. Due to his blindness and the lack of access in the Papua region, Noli was not able to continue his education. Noli stated that he underwent a period of intense sadness and reclusion, but he eventually regained his spirit and is now working with Pertuni, a national organization for the empowerment of the visually impaired. Noli stated that sprinting wasn't really something he put much effort into when he was still in school, but it was simply something he sort of fell into. Iya, dari masih sekolah saya sering ikut lomba lari tuh antar sekolah. Terus tapi saya baru mendalaminya lagi beberapa tahun belakangan ini semenjak NPC ada di provinsi kami, Papua Barat Daya. Jadi itu Kak Noli sebelum penglihatannya hilang itu udah suka lari, sudah suka atletik? Sebenarnya belum sih, sebenarnya tidak terlalu suka juga, Mas. Tapi karena sekolah minta kan untuk gabung gitu, berpartisipasi ya, kayak gitu aja. Jadi justru Kak Noli saat jadi tunanetra baru mulai menekuni atletik? Oh iya. Kenapa begitu Kak Noli? Karena ya dalam kondisi sebagai tunanetra kan apalagi yang kita bisa lakukan, artinya saya lihat sih lari maksudnya sesuai lah dengan kondisi saya kan, dengan kebutuhan yang ada. Saya rasa cocok sih sebenarnya, cocok saja sih. For Noli, athletics gave him more confidence in himself and his abilities, and he hopes that by participating in these competitions, he can inspire other differently abled people. Oke, bagi saya hal terpenting adalah satu, kepercayaan diri sih Mas, lebih kepada kepercayaan diri. Karena kalau kita punya kepercayaan diri akan mendorong semangat kita untuk jadi lebih baik. Kepercayaan diri, terus kalau lebih kepada lari ya, berlatih menjaga kesehatan, tetap semangat lah gitu sih. Saya melihat dia punya semangat yang luar biasa, rasa percaya diri yang begitu tinggi. Dia tidak mau dianggap mempunyai kekurangan. Dia mengatakan bahwa saya mempunyai kekuatan yang luar biasa, mempunyai kemampuan yang hebat, yang setara dengan orang normal pada umumnya, bahwa dia tidak mempunyai kekurangan. Dia sangat kuat gitu. Motivasinya sangat tinggi sekali. Bagi Kak Noli, apakah menjadi atlet difabel itu menambah kepercayaan dirinya Kak Noli? Oh, tentu aja. Menambah kepercayaan diri dan juga bisa membuktikan kan kalau kita sebagai disabilitas juga bisa mempunyai kesetaraan yang sama dengan masyarakat pada umumnya gitu. Noli says he wants to inspire people like him
But just like any other competitive athlete, Nolly also wants to win. Oke, tujuan. Oke, lebih tepatnya kepada harapan-harapan saya ya bisa menjadi yang terbaik, ya kan? Bisa menjadi yang terbaik, terus juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain juga, disabilitas yang lain juga. Dan juga harapan saya sih bisa menjadi pemenang lah di dalam Peparnas tahun ini, khususnya untuk atletik lari. In this year's T11 men's 100-meter sprint, 15 para-athletes from across Indonesia will be competing. Many of them hail from provinces with much better resources and funding compared to Southwest Papua. And just like in any sport, no matter how motivated you are, winning is not a guarantee. But despite the less than stellar result, Nolly is still in high spirits. Oh, nggak apa-apa. Namanya berkompetisi ya pasti ada yang menang, ada yang kalah, dan yang kalah tentunya harus berbesar hati dan tetap bisa lebih mempertajam lagi supaya lebih kemudian hari lebih maksimal lagi kan gitu. Berarti masih semangat toh untuk berkompetisi? Oh tentu aja masih semangat dan akan terus semangat. The story of a para-athlete is a story of struggle, but at the same time, it is also one of triumph. It's a story of brave men and women who won't let their disabilities define them. Nolly is just one story of the thousands participating in the 67-year-old competition. And he is part of the millions more around the world. And though not all of them will get a medal, their mere presence says to the world, I am here, and I am able. Arya Siddhartha and Ferry Ahmad for See the Day.